बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आसिफ खान और आप बाजार व्लॉग्स देख रहे हैं। जैसा कि आपसे वादा किया था कि रिजवान साहब से एक्स्ट्रा टाइम लेके आप लोगों को बताएंगे कि जी अगर आपने बिजनेस कोई से भी स्टार्ट कर ली, किसी भी किस्म का बिजनेस है, सबसे मेन चीज़ होती है सेल्स एंड मार्केटिंग। वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक फ्री आप समझ लें सेशन ही हो रहा है आप लोगों के लिए कि रिजवान साहब ने स्पेशल टाइम निकाला है। आप देखते हैं 10-15 मिनट जितना भी टाइम देते हैं। तो सर रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत सर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो हमें टाइम दिया। जी जी अब हमारे वो व्यूवर्स जो लोग हैं जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे लगा के किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट किया, सर जी सबसे बड़ा मसला था सेल्स में। ऐसे यार ही है। सेल कैसे करें? आपके बकौल की सेल बड़ा आसान काम है, लेकिन इसी मुझे और उनको लगता है कि यार बहुत ही मुश्किल चीज़ है सेल करना। किसी भी चीज़ को जी बनाना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेल के बारे में सर। सेल का सर सबसे पहले तो ये है कि आपको यानी शर्म उतारनी पड़ती है। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, यानी ये बात अपने माइंड में पक्की बिठा लें। ठीक ना है, तो शर्म आनी चाहिए, ना किसी चीज़ का कोई खौफ डर होना ठीक है, चाहिए। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। बिल्कुल सही। ये बात माइंड से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। इन चीज़ों से निकल के जब हम यानी इससे आगे आते हैं तो उससे आगे सेल शुरू होती है। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ से ही हमारा सेल का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। ठीक हो। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है सेल का, वो होता है किसी भी यानी मार्केट के अंदर जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, बार बार जाना। ठीक है, जब तक आप बार बार नहीं जाएंगे तब तक आप सेल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है कि हमने आज फैक्ट्री लगा ली, प्रोडक्ट तैयार कर ली, तो शायद जैसे ही फैक्ट्री लगेगी हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो घर बैठे लोग आके हमारे से माल ले जाएंगे। जी। ऐसा वक्त भी आता है, लेकिन स्टार्ट में ऐसा वक्त नहीं होता। अभी नहीं है। अभी नहीं है। जब आप ब्रांड बन जाएंगे, जब आपकी प्रोडक्ट ब्रांड बन जाएगी तो ऐसा वक्त भी आएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कारोबार को औलाद की तरह पालना पड़ता है। ठीक इसी तरह से कारोबार में वक्त देना पड़ता है। इस तरह इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। रिजवान भाई, हमने सारा कुछ कर लिया, सिरे से पता ही नहीं है ना, ये पता है कि जाएं किसके पास, जी किस तरह से बात करें उनसे। कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हम ऑनलाइन बेच रहे हैं उसको, जी ऑफलाइन बेच रहे हैं, फिजिकल मार्केटिंग करनी है, मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। हाँ जी, उसमें यानी दोनों स्ट्रेटजी में बता देता हूँ। सेल बेसिकली यानी सेल्स और मार्केटिंग दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ होती है मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग हम कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को लोगों के ज़हनों तक पहुंचा देना। ठीक है, जब तक लोगों की यानी लोग आंखों से चीज़ों को नहीं देखेंगे, जब तक उनके माइंड तक यानी उनकी तवज्जो उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं दिलाएंगे, जी, तब तक उस प्रोडक्ट का लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जब तक प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा तब तक आपकी प्रोडक्ट कोई ख़रीदेगा नहीं। सही, यानी मार्केटिंग कहते हैं प्रोडक्ट को लोगों के ज़हनों तक पहुंचा देना, जी। और सेल्स कहते हैं प्रोडक्ट को लोगों के हाथों के अंदर पहुंचा देना। तो सर पहले सेल जाएगी या पहले मार्केटिंग? पहले मार्केटिंग आती है। ठीक है, मार्केटिंग के कई तरीके हैं। पहला तरीका कार तो आपको बेहतर पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जी, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़िए, आप देख सकते हैं। जर्नली चीज़ें बता देता हूँ। फेसबुक पे आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, अपना पेज बना सकते हैं, बिल्कुल। अपनी आईडी बना सकते हैं, वीडियोस बना के उस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक हो गया। इसी तरह से यूट्यूब है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, इसी तरह से और बहुत सारे जितने भी सोशल digital मीडिया के platform हैं। प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सब पे आप अपनी प्रोडक्ट की कोई भी एक पोस्ट बना के तशहीर कर सकते हैं। सही। इस तरह से आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है। सबसे आसान और अच्छी मार्केटिंग फेसबुक की है, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचा देती है। ठीक है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट जिस इलाके में भी बना रहे हैं, आप पेड प्रमोशन के ज़रिए उस इलाके, महदूद इलाके की आप पेड प्रमोशन कर लेंगे। इसका प्रोसीजर सारा आप यूट्यूब से देख लेंगे। ज़बरदस्त हो गया। ये हो गया उन लोगों के लिए जो थोड़े सर पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़े पैसे भी हैं मार्केटिंग के लिए। पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग मौजूद हैं। जी, अगर कहीं से भी किसी को सर्विस नहीं मिलती, आपसे रब्ता कर लें, जी, हमारे प्लेटफॉर्म से रब्ता कर लें। यानी ये इस तरह से कर सकते हैं। जी, यानी बिल्कुल। हम उनको ये डिजिटल जो मार्केटिंग है उसकी सर्विस भी उनको दे देते हैं। अच्छा, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग फिर करवाना चाहते हैं तो चले रिजवान साहब, आपके तवज्जो से मैं क्या तो नीचे मैं एक नंबर मेंशन कर देता हूँ। जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है या सीखनी है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। ये भी सबसे आसान तरीका जो है ना आपका हो गया कि अब आपको कहीं और जगह ढूंढने की भी जरूरत नहीं। जी, अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग हमारी हो गई। जी, उसके बाद दूसरा एक और तरीका होता है मार्केटिंग का, वो ये होता है कि हम यानी छोटे छोटे इश्तिहारात आपने देखे होंगे, जी, जी, पम्फलेट्स बने होते हैं। पम्फलेट्स बने होते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कि गली के अंदर बैनर लगा होता है। जी, वो बैनर थोड़ा नीचे करके लगाया होता है, हालांकि लोग बुरा भला करके कह के जा रहे होते हैं। जी, हकीकत में उसने नीचा इसलिए लगाया है कि लोग
बेशक तंग हो रहे होते हैं लेकिन उनकी तवज्जो उधर जा रही होती जी, है, ठीक है, जो ना भी देखे उसकी भी तवज्जो बढ़े। देखना पड़ता है उसको। ठीक है, इसी तरह से आप बड़े इश्तिहारात बना के वो दुकानों के बाहर लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक ढोल लेके उसके आगे कोई एक पैनाफ्लेक्स लटका के अपने प्रोडक्ट की वो बजवा देते हैं। हाँ, रक्शे के ऊपर एक पैनाफ्लेक्स लगा के कोई स्पीकर में आवाज़ रिकॉर्ड करके वो रक्षा पूरे इलाके में फिरा देते हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारे लोकल तरीके भी हैं इसकी मार्केटिंग के, ठीक है। अब हम आते हैं सेल की तरफ कि सेल हमारी किस तरह से होगी। जब लोगों को पता भी चल गया आपके प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट की आपने सेल शुरू करनी है। सेल करनी। तो सेल के लिए ये होता है कि आपको यानी आपकी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आप ये माइंड में रखें कि यानी देखें आज से पहले आपको ना कोई जानता है ना आप लोगों को जानते हैं, यहाँ तक कि जब आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे इलाके में ये जो प्रोडक्ट मैंने तैयार की है इसको ख़रीदने वाले कितने दुकानदार हैं, सही, ठीक है, या ये मेरी प्रोडक्ट किस किस दुकान पे जाके सेल होती है बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यानी प्रोसीजर एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार ये है कि आपने एक छोटी सी वर्किंग कर लेनी है। ये जरा ये बड़ा बेहतरीन मेरे पास एक फार्मूला मुझे बड़ा पसंद आया था। ये आप इस तरह से एक दायरा लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हम इस टाइम पे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद के अंदर बैठे हैं, ये बावाचक, ठीक हो गया जी, ठीक है, ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ओके, मैंने इसके गिर्द 6 लाइनें लगानी है, ये ठीक है, ठीक हो गया। अब ये फॉर एग्जांपल हम डायरेक्शन तय कर लेते हैं। ये मशरिक है, ये मगरिब है, ये शुमाल है, ये जनूब है, ये शुमाल मशरिक हो गया, ये शुमाल मगरिब हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है, ये हमारी 6 डायरेक्शन है। ओके, बेसिकली 7 दिन होते हैं हफ्ते के अंदर, ठीक हो गया जी। ये 7 दिन है एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते के अंदर 7 दिन है। सेल में ये होता है कि आप 7 दिन के लिए ही सेल के लिए जाते हैं, ठीक है, दोबारा आपको अगले हफ्ते दोबारा फिर उन्हीं दुकानदारों के पास ही जाना होता है, ठीक है, तो ये एक हफ्ते का ही पूरा फार्मूला है, ठीक है, ठीक है। तो मशरिक मगरिब शुमाल जनूब शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब। अब हम इन 6 डायरेक्शंस के ऊपर 6 दिनों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी। हफ्ता, जबरदस्त, क्या बात, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। तो जुमे की हम छुट्टी कर लेंगे, वाह, यानी जुमे 7 की दिन है, छुट्टी एक दिन हम छुट्टी करेंगे और जबरदस्त। 6 दिन हम सेल पे निकलेंगे। ओके, अब हमने डिसाइड कर लिया कि यार हम मेरी प्रोडक्ट तैयार है, अब मैंने बेचने के लिए किस तरह से निकलना है। जी, तो आप जहाँ पे भी हैं आप अब देखें कि मशरिक की साइड मेरी कौन सी बनती है। ठीक है, हफ्ते वाले दिन आपने मशरिक की तरफ जाना है, ठीक है, इतवार वाले दिन आपने शुमाल की तरफ जाना है, ठीक है, सोमवार वाले दिन आपने शुमाल मगरिब की तरफ जाना है। जो आपने जिस दिन डायरेक्शन जो जो दी डायरेक्शन है लिखी है उस दिन आपने उस तरफ जाना है दूसरी तरफ को देखना भी। जी। अच्छा, अब अगला तरीकाकार ये है कि आप इसी तरह की 6 कापियाँ ले लेते हैं, खाते वाली कापियाँ जिनको हम खाता बुक कहते हैं। ठीक है, वो 6 कापियाँ ले लेनी है, हर कापी के ऊपर आप नाम लिख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बुक है, जी, तो ये जी हमारी हफ्ते वाले दिन की बुक है, ठीक हो गया। वाह जी, वाह अब इस बुक को मैं उठाऊंगा कि आज हफ्ता है, जी, हफ्ते वाले दिन की ये बुक है, मैं ये बुक साथ रखूंगा और अपना माल लेके निकल पड़ूंगा मशरिक की तरफ, ठीक है, ठीक हो गई। अब मैं यानी जब मशरिक की तरफ निकलूंगा तो मुझे नहीं पता कि आगे एरिया कौन सा है, ठीक है, किस तरह का एरिया है, क्या सूरत हाल है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, ओके, लेकिन मैं निकल पड़ा हूँ। ठीक है, अब मैं निकला हूँ फॉर एग्जांपल 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद कोई एक गांव आया या कोई एक सोसाइटी आई है, एक कॉलोनी है, कुछ भी है, मैं जो गली आ रही है मैं उसी गली के अंदर इंटर हो गया हूँ। ठीक है, इंटर हो गया, सबसे पहले मैंने देखा एक दुकान नज़र आ रही है, बोर्ड लगा हुआ है, जी, मैं दुकान के पास जाके रुका। जैसे ही रुका तो मैंने यानी देखा कि ये जनाब कोई जनरल स्टोर है। अब मैंने इग्नोर नहीं करना इसको, ठीक है, मैंने बाइक अपना रोकना है और जाके दुकानदार से मिलना है, ठीक है। उससे यानी उसको सलाम करना है, सलाम करने के बाद उससे बातचीत करनी है इखलाक के साथ, खुश उसलूबी के साथ। ठीक हो गया, आप जब उसको बताएंगे कि जी मेरे पास ये चॉकलेट होती है, मैं ये चॉकलेट सेल करने के लिए आया हूँ फॉर एग्जांपल, जी, तो वो बताएगा कि भाईजान मेरा तो जनरल स्टोर है, हम्म, ठीक है, मैं चॉकलेट सेल नहीं करता, मेरे पास चॉकलेट नहीं होती, मैं चॉकलेट सेल नहीं करता। ठीक है, फिर भी आप कन्विंस करें, जनरल स्टोर के भी काउंटर पे आप इसको रख देंगे तो खरीदेंगे लोग, बिल्कुल ऐसे ही, बात समझ रहे हैं। जी,
پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ سبزی کی دکان پہ ہی آپ کو کریانے کی بھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, بالکل آپ کو مطلب جنرل اسٹور کی بھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, ساری چیزیں اس طرح ہماری دکانیں یونیورسل ہوتی ہیں. یونیورسل ہوتی ہیں. جی. اس لیے کسی بھی دکان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیکل اسٹور کے اوپر بھی ٹافیاں سامنے رکھی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسی ہے. تو اس لیے کسی کو بھی آپ اگنور نہ کریں, کوشش کریں اس سے بات چیت کر کے اپنی چیز رکھوانے کی. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ یار نہیں میری تو یہ بالکل لائن ہی نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا نا کم از کم کہ یار اس دکاندار کو میں نے مال نہیں دینا, اس کے پاس میں نے آنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ چیز سیل ہی نہیں کرتا, یہ دکان ہے ہی نہیں, یہ تو ہے ہی جنرل اسٹور صرف یا میڈیکل اسٹور ہے. کلیئر. اب آپ اس سے آگے گئے, آگے آپ نے دیکھا کہ کرانے کی دکان آ گئی. جب کرانے کی دکان آپ کی آئی ہے تو آپ رکے اور گئے ہیں. اب آپ سلام کریں گے, یعنی اگر وہ یہ چیزیں سیل کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو سلام کا جواب بھی دل میں دے گا, اچھے طریقے سے رسپانس نہیں دے گا, کیونکہ نیچرل ایسا ہے. ٹھیک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس سے لوگ گزرتے ہیں, کوئی تولیہ بیچنے والا, کوئی مسواک بیچنے والا, کوئی اینک بیچنے والا, کوئی غبارے بیچنے والا, کوئی ٹیشو بیچنے والا ہوتے ہیں. جی. بیسیکلی تو وہ بھی سیل کے لیے نکلے نا, جی. سیل مین ہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آ کے رکتا بھی ہے تو ہم اس کی طرف یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, ہم اگنور کرتے ہیں. اگنور کر دیں گے لوگ آپ کو, آپ نے دل پہ نہیں لینا ہے, یہی بات ہے. تو جب یعنی اگنور جب کرتے ہیں تو اس کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں. ہاں جی. کہ ہو یہ تو میری بات نہیں سنتے, ایسا نہیں, یہ نیچرل ہے. ہم عادتاً اس طرح کے ہیں. اگر وہی مسواک بیچنے والا یا ٹیشو بیچنے والا آپ کے پاس بار بار آتا رہے تو آپ کیا کریں گے؟ لے لیں گے, آخر لے لیں گے. زیادہ نہیں لیں گے, تھوڑا لے لیں گے, کچھ نہ کچھ لے لیں گے, کچھ نہ کچھ لے لیں گے. یہی ہوتا ہے. تو پہلی بار جب آپ جائیں گے تو مائنڈ میں یہی رکھیں گے کہ لوگ آپ کو اگنور کریں گے, لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے کہ آپ اس دکاندار سے مل کے, وہ آپ کو انکار کر دے گا, رسپانس اچھا نہیں دے گا, آپ کی چیز خریدنے سے انکار کرے گا. ٹھیک ہے. آپ باہر نکلیں گے, آپ نے اپنی ڈائری کھولنی ہے, اس کے اوپر یہ نمبر دینا ہے, نمبر 1, اور اس دکان کا نام لکھ لینا ہے. پہلی دکان ہے جی, دکان فار ایگزامپل ہے جی, میں کہتا ہوں بشیر کریانہ اسٹور ہے, تو بشیر کریانہ اسٹور یہ لکھ کے, اگر اس کا باہر فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو فون نمبر بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور آپ بک بند کریں, اگلی دکان پہ چلے جائیں. سارا دن آپ نے یہ کام کرنا, سارا دن یہی کام کرنا ہے, سارا دن آج کے دن یہی کام کرنا ہے. اسی طرح سے یہ جتنی بھی ڈائریکشن بتائی میں نے, پورا ہفتہ آپ نے پورا ہفتہ یہی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جانا ہے, سیم کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک علاقے میں یعنی ایک دن کے اندر آپ 8 گھنٹے میں 6 سے 8 گھنٹے کے اندر یعنی تقریباً بھی کوئی 7 کلومیٹر کا ایریا کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 7 کلومیٹر. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 7 کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے, اس 7 کلومیٹر کے ایریا کے اندر 30 سے 70 دکانیں ہوتی ہیں. کم سے کم 30 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ 70 دکانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کم سے کم کام ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ کم سے کم 30 دکانوں کا ڈیٹا آپ لے کے آئیں گے پہلے دن جا کے. ٹھیک ہے. پورا ہفتہ جائیں گے تو آپ 180 دکانوں کا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. اب جو پہلے ہفتے میں بے شک آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں ہوئی, پیسے نہیں آئے, لیکن امپورٹنٹ کام ہو چکا ہے کہ 180 دکان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے اس ایریے کے اندر یہ جو 7 کلومیٹر 7 اور 6 دن آپ جائیں گے تو 42 کلومیٹر کے اندر میرے پاس یہ 180 دکانیں ہیں. 180 دکانوں کا ڈیٹا آپ کے پاس آ چکا ہے. اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان 180 دکانوں کا نمبر آپ کے پاس آ گیا. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, ان سب نمبروں کو سیو کر لیں, ایک گروپ بنا دیں. ٹھیک ہے. گروپ بنا کے اب آپ کی پروڈکٹ کی روز اس پہ مارکیٹنگ کریں. وہاں سے ڈیجیٹل شروع ہو گیا کام. ادھر سے اب آپ کیا کریں گے کہ ڈیلی آپ یعنی یہ جو پورا ہفتہ گئے جاتے رہیں گے. ہاں, پورا ہفتہ گئے, اس پہلا ہفتہ سیل نہیں ہوئی, دوسرے ہفتے پھر آپ نے جانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جب دوسرے ہفتے آپ جائیں گے تو وہ دکاندار یعنی دیکھ کے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یار یہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا, تو ایک پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے. جی. پھر آپ اسی طریقے سے تیسرے ہفتے جاتے ہیں. جب آپ تیسرے ہفتے جاتے ہیں تو دکاندار کو ایک ٹرسٹ ہونا شروع ہوتا ہے, یہ ریگولر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ ریگولر آ رہا ہے. لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ڈے سیم ہونا چاہیے اور ٹائم سیم ہونا چاہیے. سیم ڈے سیم ٹائم پہ ایک ہی دکاندار کے پاس اگر آپ 3-4 دفعہ جائیں گے تو وہ ٹرسٹ کرے گا کہ یار یہ بندہ کوئی نہ پروفیشنل ہے, یہ بندہ واقعی کوئی مارکیٹر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بات سن لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرے ہفتے میں نہیں, اگر آپ ہفتے والے دن جاتے ہیں بشیر کریانہ اسٹور پہ اور صبح 10 بجے پہنچیں تو آپ کو اگلے ہفتے والے دن 10 بجے ہی اس دکاندار کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. جب تیسری بار بھی آپ سیم جائیں گے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگے گا, اس کو یاد ہو جائے گا یہ اس دن یہ بندہ. ہاں جی.
تو وہ جو یعنی یہ بعد میں جا کے آپ کے کام آتی ہے بات. جی یعنی اگر اس کے گھر میں فوت کی بھی ہو جائے گی تو وہ آپ سے 5 منٹ کے لیے شٹر اٹھائے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی جان میرا چاکلیٹ والا سیل مین جو ہے وہ ہفتے والے دن 10 بجے آتا ہے. وہ شٹر اٹھائے گا, آپ سے مال خریدے گا, رکھ دے گا, دوبارہ شٹر بند کر کے اپنی فوت کی اٹینڈ کرے گا. اس لیول میں پھر کام ہوتا ہے. زبردست. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کریں. یہ ایک پراپر طریقہ ہے. جی, تیسرے ہفتے میں جب آپ سے یعنی دکاندار بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ اس کو جب دیتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے یہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ جی میں آپ کو یہ والا جار 400 روپے کا دوں گا, ٹھیک ہے, اب دکاندار نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ بھی نیچرل پروسیس ہے. اس نے یہ کرنا ہے کہ یہ اٹھانا ہے, اس میں نقص نکالنے ہیں. ٹھیک ہے. ہر صورت نکالے گا. اب آپ نے چاکلیٹ خود کھائی, میں نے بھی کھائی, جی مزہ آیا, چاکلیٹ دیکھی بھی, سب کچھ. لیکن کیا ہوگا کہ جب آپ دکاندار کے پاس جائیں گے, وہ نقص نکال. دکاندار اٹھائے گا, سب سے پہلے تو کہے گا یار اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کہے گا یار یہ جو آپ نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اسٹکر, یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا. صحیح. یار یہ جو چیزیں لکھ دی نا یہ ٹھیک نہیں لکھی ہوئی. یار اس کو کھولے گا, کھول کے چاکلیٹ کو اٹھائے گا, اٹھا کے اس کو یعنی کھولے گا, پھر کہے گا جی یار اس کی نا کوئی کلر اچھا نہیں ہے, یار اس کی تو خوشبو اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہانہ بنائے گا, بہانے بنائے گا. اس طرح کی ساری باتیں کرنے کے بعد فلاں کمپنی کا یار ٹیسٹ بڑا اچھا ہے, اس کا ٹیسٹ اس طرح کا ہے, یہ اس طرح کی 100 باتیں کرے گا. اچھا, ان ساری باتوں کا ہرگز ایک بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں نقص ہے, یا آپ کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کی پروڈکٹ مطلب اللہ نہ کرے کہ کوئی غلط ہے یا ٹھیک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ سے پروڈکٹ خریدنا نہیں چاہتا, وہ ریٹ کم کرانا چاہتا. یس, یہ اس کا فارمولہ ہے. اس کے پاس ہتھیار ہے دکاندار کے پاس یہ ریٹ کو کم کروانے, ریٹ کم کروانے کا سب سے آسان نسخہ جو دکاندار آزمائے گا جی وہ یہ آزمائے گا. زبردست. آپ اب نیا سیل مین ہے جس بیچارے کا تجربہ نہیں ہے, وہ اس بات پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میری تو پروڈکٹ کسی کام کی نہیں. پھر فون آتے ہیں, رضوان بھائی آپ تو بتا رہے تھے کہ یہ چیز ایسی ہے, لیکن میں تو دکاندار کے پاس گیا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کی پروڈکٹ کسی کام کی نہیں. حالانکہ اس نے نہ حالت حقیقت یہی ہے, ہاں حقیقت یہ ہے, کھا بھی لے گا, کھا کے بھی جان بوجھ کے یہ کام کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کی قیمت کم کروانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ جتنا بھی کم سے کم ہو سکے وہ آپ اس کو دیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ نہیں جی مجھے تو فلاں بندہ یہ 250 میں دے کے جاتا ہے, اور جی مجھے تو فلاں بندے نے 240 کی آفر کی تھی. یہ سب بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں اس کے ریٹ کم کروانے کی. خیر, آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ یار مجھے یہ 300 میں پڑتا ہے اور میں نے ہر صورت میں اس کو 280 کا سیل کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کر لیا ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے. تو دکاندار کو آپ کہیں گے, بتائیں گے, بارگیننگ کریں گے, کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے. بارگیننگ کرنے کے بعد, بات چیت کرنے کے بعد آپ فائنلی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی 280 میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. اگر 280 میں آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو بھائی جان آپ لے لیں, اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کوئی بات نہیں, جیسے آپ کی مرضی. دکاندار کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ اس لیمٹ سے نیچے نہیں جائے گا, وہ آپ کو آخری حد تک لے آئے گا. ہاں, اب دکاندار یعنی اپنا مائنڈ بنائے گا. اگر تو اس کا آج ہی پروگرام ہے آپ سے کام کرنے کا تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار مجھے یہ 1 کارٹن دے دو. 1 کارٹن ہوتا ہے یعنی 16 پیس کا, 24 پیس کا, اس طرح سے کچھ آپ کو اسٹاک بتا دے گا. ہاں, آپ کو بتائے گا کہ یار مجھے دے دیں, آپ اس کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر, یعنی ممکن یہ ہوگا کہ وہ آپ کو پیسے نہ دے. اچھا, کہ یار نیکسٹ پہ کر لیں گے. جی, وہ 2 ڈائلاگ بول سکتا ہے کہ یار یہ بک جائیں گے تو پیسے لے جانا, یا وہ آپ کو یہ بولے گا کہ یار یہ دے جاؤ اگلے ہفتے آگے پیسے لے جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ بھی مارکیٹ میں عام ہے اور زیادہ پاکستان کی مارکیٹ میں یہی چلتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے, یعنی آپ نے کیونکہ فیکٹری 1 لاکھ میں لگائی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کا بجٹ اجازت نہ دے. جی, یعنی اگر آپ 10-5 دکانداروں کو اس طرح سے مال رکھوا دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا تو بجٹ ہی ختم ہو جائے. بالکل ایسے ہی, آپ اس کو مینیج نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو ادھار پہ رکھوا دیں. ادروائز آپ اس سے معذرت کر لیں کہ بھائی جان میری گنجائش نہیں ہے, میں نے چھوٹی فیکٹری لگائی ہے, میں اس کو نگد سیل کرنا چاہتا ہوں. نگد سیل کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہو سکتا ہے جو آپ سے 1 کارٹن مانگ رہا تھا یعنی 16 ڈبے مانگ رہا تھا, وہ ہو سکتا ہے آپ سے 2 ڈبے لے لے. ہاں, لیکن نگد لے لے گا. نگد لے لے گا. آپ نگد سیل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سیل ہوگا لیکن شروع ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کی اس 10-15 منٹ کی کلاس کے اندر جناب والا پہلی سیل نکل آئی ہے. نکل آئی اس طرح سے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو سیل مل گئی. جی,
यानी जब आप तीसरी बार जाएंगे तो आपकी सेल शुरू हो जाती है, यानी तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह आपको सेल मिलना स्टार्ट हो जाती है, अच्छी सेल मिलना स्टार्ट हो जाती है। जबरदस्त चौथे हफ्ते में जब आप जाते हैं तो अगर आपने उधार दिया होता है तो आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है, जी, पैसे रिकवरी आना हो शुरू हो जाएगी जाते और नया ऑर्डर भी आपको मिलना शुरू हो जी। जाएगा। पांचवें हफ्ते में जब आप जाते हैं तो आपका एक फीडबैक आता है, जी, यानी आपने तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में जो सेल की होती है ना, तो आपका मार्केट से फीडबैक आता है। फीडबैक असल में क्या है, वो है जो कस्टमर ने आके दुकानदार से चीज़ खरीदी है। जी, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, यानी ठीक होगी, अच्छी होगी, तो किसी भी किस्म का कोई आपको यानी शाबाश देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए किसी का कोई जवाब नहीं आएगा। ठीक है। नेचुरल ऐसा है पाकिस्तान में। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रोडक्ट में नुक्स है तो वो प्रोडक्ट वापस दुकानदार के पास आके पड़ी होगी कि आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर वो यानी प्रोडक्ट आपको पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में कोई नुक्स है हाँ, और उसको मैं ठीक करूं। ठीक करो, और अगर नहीं पड़ी हुई दुकानदार चुप है, मतलब तो कि समझ लें आप खुश हो जाएं कि जनाब मेरी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास है जबरदस्त। और ज़बरदस्त है। तो पाँचवें हफ्ते में आपका इस तरह से फीडबैक आ जाता है। और फिर आप रेगुलर जो है ना जी, वो पाँचवें हफ्ते में यानी जब फीडबैक आता है तो छठा हफ्ता डिसाइड करता है कि आप मार्केट में रहने वाले हैं या भाग जाने वाले हैं। क्यों? अगर खुदा न खास्ता फीडबैक अच्छा ना आया जी, तो हम लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं जाहिर सी बात। कि जी ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी जो 50-50 साल से काम कर रही है उनकी प्रोडक्ट में भी कभी नुक्स आ जाते हैं। यानी इस चीज को आपने दिल पर नहीं लेना, नहीं लेना। और आपने अपनी मेहनत जो है ना वो जारी रखनी रखनी है। आपको। यानी कि इस वीडियो में रिजवान भाई ने जो मुझे अभी तक समझ आई है, आपको व्हाट्सएप के जरिए मार्केटिंग भी बता दी है, डिजिटल के जरिए मार्केटिंग भी बता दी है, उसके अलावा फिजिकल मार्केटिंग का तरीका भी आपको बता दिया, और फिजिकल मार्केटिंग में भी उन्होंने हल्का सा जो है वो डिजिटल का टच दे दिया है कि आप इन तमाम तरीक़ों से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं तो आप उसके फ्लेक्सेस बनवा के, उसके पम्फलेट्स बनवा के भी आप उसका काम कर सकते हैं। वो ढोल वाला भी बड़ा अच्छा ही तरीका, यानी कि आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग और जो सेल्स है वो आपको इस वीडियो में इन्होंने बता दी। बाकी हम एक काम करते हैं, आपको इनका नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे देते हैं। फैसलाबाद में इतवार वाले दिन सर फ्री सेशन होता है जी बिल्कुल ऐसे, उसमें सेल्स, मार्केटिंग सारा कुछ बताया जाता है, मुकम्मल डिटेल के साथ समझाया। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो भी आपको बिजनेस आइडिया दिया जाता है, अगर नहीं भी होते और आपके अंदर जज्बा है तो आपको बिजनेस स्टार्ट भी करवा दिया जाता है। तो रिजवान भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी ज़बरदस्त और जामे इन्फॉर्मेशन दे दी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई। अगर आगे इसको लाइक करें, कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट टाइम जब फिर हम रिजवान भाई के पास आएंगे तो एक इसी तरह का दोबारा से आप लोगों के लिए सेशन भी करवा लेंगे। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, इसको लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।